সোনা কি আছে পড়াশোনা করবা তো মুখ উঁচু করো কথা বলবো তো আমি মুখটা উঁচু করো মার মতো মুখ নিচু করলে হবে না মুখ উঁচু করো এই মুখ উঁচু করো সোনা এরকম করছো কেন আমার সোনা পড়াশোনা করবে নাও খাতা নাও तो नहीं बना भालो तो टेंट खुलेगी उसमें जूता चप्पल जमा होगा उसके बाद एंट्री होगी अभी आधे घंटे से ऊपर समय है ले लो कहाँ गए मोहन कहाँ